ओम शांति। आज के बाबार 4-2-2020 मुरली। आज बाबार मुरलीर विशेष महावाक्य। बाबा आज के अनेक रकम रहस्य खुलेছেন मुरलीते। सर्वप्रथम बाबा ब्रह्मा सो विष्णु एर रहस्यटा खुलेছেন যে ব্রহ্মাই বিষ্ণু হচ্ছেন, নারায়ণ হচ্ছেন, আর বিষ্ণুরই আত্মা 84 জন্মের পরে আবার ব্রহ্মা হচ্ছেন। ওনার শরীরে এসেই আমি ব্রাহ্মণ রচনা করছি, আর ব্রহ্মা দ্বারা আমি যে জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছি সেই যজ্ঞকে ব্রাহ্মণরাই রক্ষা করছেন। তো বাবা আজকে আবার বিনাশের রহস্যটাও খুলেছেন যে বিদেশে অ্যাটমিক ওয়ার হবে আর ভারতবর্ষে সিভিল ওয়ার, তারপরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর এর মধ্যে ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র স্থাপন হবে, আর কৃষ্ণের যে বাবা হবে সে রাজা হবে। তো রাজার ঘরে যে জন্ম নেয় সেই রাজকুমার হয়। ধনী বা কোনো শাহুকার ঘরে যে জন্ম নেয় তাকে রাজকুমার বলা হয় না। তো কৃষ্ণ যার বাড়িতে জন্ম নেবে, যে মা বাবার কাছে জন্ম নেবে, তার থেকে কৃষ্ণের পদ খুবই উঁচু, তাই কৃষ্ণের মহিমা বেশি। তার জন্মদাতা মাত পিতার এত মহিমা নেই, কেন তারা এত পুরুষার্থ করতে পারেনি যেটা কৃষ্ণের আত্মা পুরুষার্থ করেছিল। তো আজকে বাবা অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন। চলুন আজকে বিস্তারিতভাবে আমরা মুরলি শুনব। मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। बाबा बोलছেন अकाल मूरत बाबार জীবন্ত সিংহাসন হচ্ছে ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটি। বাবা যখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে আসেন তখনই তোমাদেরকে রচনা করেন। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। বাবা জিজ্ঞেস করছেন বুদ্ধিমান বাচ্চারা কি একটা রহস্যকে ভালো করে বোঝে তারপরে অন্যকে বোঝাতে পারবে। तो बाबा उत्तर दीछेन ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार व प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। बाबा बोलছেন যারা বুদ্ধিমান বাচ্চা তারা ব্রহ্মাকে বা ব্রহ্মাই কিভাবে বিষ্ণু হচ্ছেন, সত্যযুগে নারায়ণ হচ্ছেন, এখন ব্রহ্মা বাবা সাকার রূপে এখানে আছেন, প্রজাপিতা রূপে। উনি এখন কোনো দেবতা রূপে নয়। এবং শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচনা করছেন, এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। তো এই সমস্ত বুদ্ধিমান বাচ্চারাই অন্যকে বোঝাতে পারবে। বা বলছেন যারা ঘোড়সওয়ার বা যারা প্যাদে তারা তো এসব ব্যাপারে বুঝবে না, মানে যারা বাবার জ্ঞানকে সব কিছু এখনো বোঝেনি তারা অন্যকে কি করে বোঝাবে। আজকে মুরলির গান হচ্ছে ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं, न उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। बाबा बोलছেন যে মানুষ সকাল সকাল উঠে এত ভক্তি করছে, ভগবানের মহিমা করছে, গুণগান করছে, কিন্তু ভগবানকে তার যথার্থ পরিচয় জানে না। যদি যথার্থ পরিচয় জানতো তাহলে যথার্থ মহিমা বর্ণন করত। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। বলছেন ব্রহ্মা যদি আছে তাহলে ব্রহ্মার সন্তান আছে,
তো ব্রহ্মার সন্তানকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মা কি করে সন্তান রচনা করলেন? मुखवंशावली संतान। तो ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मुझते हैं। तो ब्राह्मण कुली ब्रह्मार विषयटाके भालो करे जानबे, बाकी केउ बुझते पारबे ना, ताई ब्रह्मार ব্যাপারে অনেকেরা কনফিউজ হয়ে যায়। यह ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। भक्ति मार्गे ব্রহ্মাকে সূক্ষ্ম বতনে দেখানো হয়েছে, যে উপরে আকাশে উনি পদ্মফুলের উপরে বসে থাকেন। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके। সর্বপ্রথম আকাশে পদ্মফুল কোথায় থেকে আসবে? পদ্মফুল তো জলে হয়। তো বাবা বলছে পৃথিবীতে তো জল আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মাকে তো এই সাকার দুনিয়ায় থাকতে হবে। তো পদ্মফুল তার উপরে ব্রহ্মা, এর অর্থই হচ্ছে যে ব্রহ্মা বাবাও সংসারী জীবনে ছিলেন, সংসার থেকে উনি সম্পূর্ণ পবিত্রতাকে রক্ষা করেছেন, তাই ওনাকে পদ্মফুলের উপরে দেখানো হয়। তো এই সমস্ত কর্তব্য তো সাকার সৃষ্টিতে হবে, সূক্ষ্মবতনে তো হবে না। तो वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। এসব ব্যাপারে অনেকেরা অনেক যুক্তি তর্ক করে। समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। বাবা বলছেন সবাইকে বোঝাও যে ব্রহ্মাও আছে আর ব্রাহ্মণরাও আছে, কিন্তু এদের সময় কোনটা সেটা ভালো করে বোঝাও। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে ক্রাইস্ট থেকে খ্রিস্টান বেরিয়েছে, বুদ্ধ থেকে বুদ্ধিজম বেরিয়েছে, বৌদ্ধি, আর ইব্রাহিম থেকে ইসলামী। তো ইব্রাহিম থেকে ইসলাম বংশের রচনা হলো, বুদ্ধ থেকে বৌদ্ধ বংশের রচনা হলো, আর ক্রাইস্ট থেকে খ্রিস্টান বংশের রচনা হলো। তো সেরকম ব্রহ্মা থেকে ব্রাহ্মণ বংশের রচনা হয়েছে। तो वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। बाबा बोलছেন কালকেও বাবা এটা ক্লিয়ার করেছিলেন আগের মুরলিতে, কি ব্রহ্মাকে দেবতা বলা যাবে না। দেবতা যাদের দেহ আর আত্মা দুটোই পবিত্র তাদেরকেই বলা হয়। तो ब्रह्मा बाबर शरीर तो कलिजुगेर पुरानो शरीर। तो यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया। बाबा बोलছেন যারা এখন লৌকিক দুনিয়াতে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে তোমাদের পিতাকে বা ব্রহ্মা কোথায় এখন আছেন, বা উনি এখন কি করছেন, কোথা থেকে উনি এলেন। यह किसकी रचना है? ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? अब कभी कोई बता न सके, जानते ही नहीं। বলছে ব্রহ্মার উৎপত্তি কি করে হলো এটা কেউ বলতে পারবে না, জানেই না। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं। বলছেন বাস্তবে ব্রহ্মাকে শিব বাবার সাকার মাধ্যম রথ, যার মধ্যে বাবা প্রবেশ করছেন। यह है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। আবার আরও বাবা গভীর রহস্য খুলছেন ওনার সম্বন্ধে, যে ব্রহ্মার আত্মা সেই যে সত্যযুগে কৃষ্ণের আত্মা, যে সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার কৃষ্ণ রূপে ছিল, তারই আত্মার এটা অন্তিম জন্ম, অন্তিম শরীর, আর তার মধ্যে আমি প্রবেশ করি। तो 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। 84 जन्मेर परे इन्हीं ब्रह्मा হয়েছেন। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। तो बाबा বলছেন ব্রহ্মারও আবার দু রকম জন্মপত্রী আছে, জন্ম কুষ্ঠী আছে। একটা দাদা লেখরাজ রূপে লৌকিক জন্ম, আর একটা ঈশ্বরীয় জন্ম, অর্থাৎ যখন শিব বাবা ওনার মধ্যে প্রবেশ করলেন
তখন ওনার অলৌকিক নাম দিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তো এটা হয়ে যাচ্ছে ईश्वरीय जन्म कुष्ठी। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबाई आबार सत्ययुगे गिये नारायण हबेन, तो इन्ही होच्छेन विष्णु। तो 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, কোথায় নারায়ণের আত্মা, কিন্তু 84 জন্মে এখন সাধারণ হয়ে গেছেন। तो यह शरीर आत्माओं का रथ है। বাবা বলছেন যে সকলের যে শরীরটা সেটা হচ্ছে সকল আত্মার রথ, বাহন। अकाल मूर्त का बोलता चलता यह तख्त है। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে তোমাদের আত্মা যেমন তোমাদের শরীর রূপী রথে বিরাজমান আছে, ঠিক সেরকম আমি ব্রহ্মা বাবার জীবন্ত সিংহাসনে বসে তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছি। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया। तो ब्रह्मा बाबार भ्रुकुटी होच्छे शिव बाबार सिंहासन, तख्त, अकाल तख्त। तो सिख धर्मेर लोकेरा अमृतसरे अकाल तख्त बानिये दिएछे, उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब हैं, आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना, रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी वह जानी जाननहार नहीं है। बाबा बोलছেন যে আমি জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল, তার মানে এটা নয় যে আমি সকলের ভিতরে বসে আছি আর সকলের সব কিছু আমি জানি বা আমাকে জানতেই হবে, তা না। জ্ঞানের সাগর মানেই আমি সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানি। মানুষ কিভাবে দেবতা হতে পারবে সে জ্ঞান আমি তোমাদেরকে বলি। এই সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমার মধ্যে আছে, বাকি আমি সকলের ভিতরে বসে তার সব ব্যাপারটা জানি, এটা নয়। तो सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते रहते हैं। बाबा आरो क्लियर করছেন, শব্দের অর্থ বলছেন বাবা আমাদেরকে যে সর্বব্যাপী শব্দের অর্থ অন্য আর জানি জাননহার শব্দের অর্থ অন্য। তো সর্বব্যাপী মানে হচ্ছে সকলের মধ্যে ভগবান বিরাজমান আছেন, আত্মাই পরমাত্মা হয়ে গেছে। আর জানি জাননহার মানে ভগবান আলাদাভাবে বসে আছেন আর উনি সব কিছু দেখছেন, শুনছেন, বুঝছেন, জানছেন। তো এখানে সর্বব্যাপী শব্দ থাকবে না, কেন ভগবান অন্য জায়গায় বসে দেখছেন। তো বাবা বলছে মানুষ কি বলে মানুষ নিজেই বোঝে না, সব কিছু মিলিয়ে যা ইচ্ছা তাই বলে দিচ্ছে। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्राह्मण हैं, हमारा कुल सबसे ऊंच है। বলছে তোমাদের মধ্যে এখন এই নেশা আছে, খুশি আছে যে আমরা ডাইরেক্ট ব্রহ্মার সন্তান, ব্রাহ্মণ, আমাদের কুল সব থেকে উঁচু। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। ভক্তি মার্গে দেবতাকে উঁচু রাখা হয়, সত্যযুগের আদিতে তারা ছিল। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तो ব্রাহ্মণ কারা, দেবী দেবতাদের থেকে উঁচু, আর তারা ছিল সঙ্গম যুগে ডাইরেক্ট প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। ব্রাহ্মণরাই পুরুষার্থ করে দেবতা হচ্ছে, ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞানযজ্ঞকে সামলাচ্ছেন। বলছে এই সমস্ত রহস্য কেউ জানে না। उनको पता भी कैसे पड़े जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। বলছে কি করে তারা এই সমস্ত ব্যাপার বুঝবে, তারা তো ব্রহ্মাকে
आकाशे देखिए दिए, सूक्ष्म लोके देखिए दिए। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं, तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। बाबा बोलছেন লৌকিকে ব্রাহ্মণ আলাদা, তারা পুজো পাঠ করছে, সকলকে ওই সমস্ত বেদ শাস্ত্র শোনাচ্ছে, তিথি তারিখ তারা বলে, তো সেরকম ব্রাহ্মণ আমরা নয়। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो। बाबा बोलছে এত বেদ শাস্ত্র ভক্তি মার্গের কর্মকাণ্ড এসবকে ছেড়ে আসল ভগবানকে জানো, তাকে স্মরণ করো, তার याद দ্বারাই তোমরা পাবন হবে। फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। बाबा बोलছেন একটুখানি কোনো ব্যাপার যদি মনের মতন হলো না, বাবার উপরেও সংশয় নিয়ে আসে আর বাবাকে ছেড়ে দেয়। तो पहली मुख्य बात है अल्लफ और बे। बाप कहते माँ मेकम याद करो। बाबा बोलছেন পুরো জ্ঞানের সার দুটো শব্দের মধ্যে আছে, अल्लफ और बे। अल्लफ माना अल्लाह भगवान और बे माना वर्षा, माना सत्ययुग त्रेता जुगेर बादशाही। तो अल्लफ माना अल्लाह शिव बाबा के स्मरण करले আমরা সত্যযুগ ত্রেতা যুগের বাদশাহী পাবো। এটাই হচ্ছে জ্ঞানের সার কথা। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं जरूर किसी में तो आऊँगा ना। বলছে আমি কারো শরীরে তো আসবো, যেহেতু আমার নিজের শরীর নেই, তো কারো শরীরে তো প্রবেশ করে আমি জ্ঞান শোনাবো। उनका नाम भी होना चाहिए। তো যার শরীরে আসবো তার তো একটা নাম দরকার। তো আমি যার শরীরে আসি, যাকে রচনা করি, তার নাম আমি ब्रह्मा রেখে দিই। तो ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे घोड़ सवार मुझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मण द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। যেমন ভক্তি মার্গে যে কোনো স্থূল যজ্ঞ ব্রাহ্মণরাই সামলায়, ব্রাহ্মণরাই করে। তো বাস্তবে এই জ্ঞান যজ্ঞ যেটা এখন শিব বাবা ব্রহ্মা দ্বারা রচনা করেছেন, গীতাতেও এই জ্ঞান যজ্ঞের উল্লেখ আছে। তো এই জ্ঞান যজ্ঞের সামলানোর জন্যে ब्राह्मण চাই। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं। বাবা বলছেন যেমন খ্রিস্টানরা জানে যে ক্রাইস্টের জন্ম কবে হয়েছিল, কিভাবে ক্রাইস্ট দ্বারা খ্রিস্টান ধর্ম রচনা হয়েছে, তো তারা সব তিথি তারিখ বলে দিতে পারে। কিন্তু এখন দুনিয়াতে ভারতবর্ষে যারা লৌকিক ব্রাহ্মণ আছে, তারা কখনো বলতে পারবে না যে ব্রহ্মা কবে এসেছিলেন, ব্রহ্মা দ্বারা কি করে ব্রাহ্মণ বংশের উৎপত্তি হলো। কেন? তারা জানেই না, শুধু বলে দেয় যে আমাদের বংশ পরম্পরা থেকে আমরা ব্রাহ্মণ বংশে চলছি। কিন্তু আসল প্রজাপিতা ব্রহ্মার সময় কোনটা ছিল সেটা তারা জানেই না। तो ब्राह्मणों का है ऊंच ते ऊंच कुल, वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा। বলছেন লৌকিকে যারা ব্রাহ্মণ তারাও ভাবে যে আমাদের বংশ ব্রহ্মা থেকেই আরম্ভ হয়েছে, परंतु कैसे कब यह वर्णन नहीं कर सकते। কিন্তু কবে হয়েছিল এই বর্ণন তারা করতে পারবে না। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। বাবা বলছেন যে ব্রাহ্মণদের কুল আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণদের
বংশ চলবে না, ডিনাইস্টি চলবে না। ডিনাইস্টি তখনই বলা যাবে যখন রাজা রানী হবে। তো একটা রাজা রানী রাজত্ব, তারপরে তাদের উত্তরাধিকারীদের রাজত্ব, তারপরে তাদের উত্তরাধিকারীদের রাজত্ব, এটাকে ডিনাইস্টি বলা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তো রাজা রানী নয়, বা কলিযুগে এই সঙ্গম যুগে আর বেশি দিন আমরা থাকবো না। তো এই জন্যে এখানে আমাদের কোনো বংশ পরম্পরা চলে না। तो जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं हैं, এখন তো আমরা কেউ রাজা হচ্ছি না। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। আরো বাবা স্পষ্ট করছেন যে ভক্তি মার্গে শাস্ত্রে আছে যে কৌরব আর পাণ্ডব দুটোরই রাজত্ব ছিল, বা বলছে এটা রং। राजाई तो दोनों को नहीं है, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है ही नहीं। বা বলছেন যে এখন বাস্তবে এটা মহাভারতের সময়, আর যারা ভগবানকে জানে না, আধ্যাত্মিক ঐশ্বরীয় জ্ঞানকে জানে না, যাদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, তারা কৌরব। তো তারা হচ্ছে এখনকার প্রজা। তো ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র চলছে, রাজত্ব তো নেই, রাজতন্ত্র নেই। আর পাণ্ডব যারা ভগবানের সঙ্গে সঙ্গম যুগে প্রীত বুদ্ধি, তার মানে আমরা, তো আমাদেরও রাজত্ব নেই। তো শাস্ত্রে যে দুটোকেই রাজত্ব দেখানো হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ভুল। बाबा बोलছে এখন তো কারো মাথায় ताज ही नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो नो ताज। बाबा खूब সিরিয়ালি বোঝাচ্ছেন যে সত্যযুগে আর ত্রেতা যুগে মাথাতে সকলের দুটো তাজ ছিল, ডবল সির তাজ, একটা রাজ্যের মুকুট আর একটা হচ্ছে পবিত্রতার আভামণ্ডল। তারপরে দাপর যুগ থেকে শুধু রাজ্য ভাগ্যের তাজ, আর এখন কলিযুগে তো কোনো তাজই নেই, প্রজাতন্ত্র। तो यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है, जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। এবার বাবা বিষ্ণুর সম্বন্ধে বলছেন যে সত্যযুগ বৈকুণ্ঠকেই বিষ্ণুপুরী বলা হয়, যেখানে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, আর লক্ষ্মী নারায়ণের যুগল স্বরূপকেই বিষ্ণু বলা হয়। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है, ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। বলছেন কৃষ্ণকে যদি রাজকুমার দেখানো হয় তার মানে তার বাবা রাজা হবে। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। কৃষ্ণ যদি রাজকুমার তাহলে নিশ্চয়ই তার বাবা রাজা ছিল, রাজার কাছে জন্ম নিয়েছে। साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। বলছে কোনো ধনী পরিবারে জন্ম নিলে তাকে রাজকুমার বলা হবে না, রাজার বাড়িতে জন্ম নিলেই রাজকুমার বলা হবে। तो राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। तो রাজার পদ আর একটা ধনীর পদ, বা বলছে রাত দিনের পার্থক্য। तो कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। तो বাবা বলছেন যে শাস্ত্রে কৃষ্ণের বাবা যে এক রাজা ছিল তার নাম দেখানো হয় না। कृष्ण का कितना नाम वाला है, बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे। বলছে কৃষ্ণের আত্মা এত উঁচু পুরুষার্থ করেছে যে কৃষ্ণের নাম খুবই উঁচু, কিন্তু সে যার বাড়িতে জন্ম নিল তার যে বাবা তাকে এত উঁচু দেখানো হয় না। वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए। তো আছে কৃষ্ণের বাবার এত উঁচু পদ নেই, শুধু উনি নিমিত্ত হচ্ছেন কৃষ্ণকে জন্ম দেওয়ার জন্যে। তো
তো এটাই ওনার জন্মের মহিমা বা বিশেষতা যে উনি কৃষ্ণের মতন সন্তানকে জন্ম দিচ্ছেন। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पढ़ा हुआ है, नहीं। বাবা বলছেন কৃষ্ণের বাবা হয়েছে তার মানে এটা না যে কৃষ্ণ থেকে বেশি উনি পুরুষার্থ করেছেন, नहीं। कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है। বলছে কৃষ্ণই আবার বড় হয়ে নারায়ণ হবে, কিন্তু ওনার বাবার এত মহিমা দেখানো যাচ্ছে না। है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। তো কৃষ্ণের বাবা কে হবে, রাজা কে হবে, সেও এই ব্রাহ্মণ ঈশ্বরীয় পরিবার থেকেই যাবে, কিন্তু কৃষ্ণের আত্মা মানে ব্রহ্মা বাবা যতটা পুরুষার্থ করেছেন, তো তার যে বাবা হবে সে এতটা পুরুষার্থ করেনি। তো আগে চল সব মালুম পড়েগা, বলছে সমস্ত ব্যাপার তোমরা একটু এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারবে। बनना तो यहाँ से ही है, राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, বলছে রাধারও আবার মা বাবা হবে, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। বাবা বলছে যেরকম কৃষ্ণের নাম তার বাবা থেকে বেশি উঁচু, সেরকম রাধেরও নাম তার মা বাবা থেকে বেশি উঁচু হবে, আর তার মা বাবাও নিশ্চয় রাধা থেকে কম পুরুষার্थ করেছে। तो राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें, बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, ब्रह्मा पर भी समझाने का अक्कल चाहिए। तो बाबा বলছে খুব ভালো করে তুমি ব্রহ্মাকে, নারায়ণকে, রাধা কৃষ্ণের কি পাঠ, লক্ষ্মীনারায়ণ তারা কি করে হচ্ছে বড় হয়ে, এসব কিছু ভালোভাবে ধীর স্থিরভাবে সবাইকে বোঝাও। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा में 84 जन्म, उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वह पहले आएंगे। বলছেন কৃষ্ণের আত্মারও 84 জন্ম, আর যারা কৃষ্ণের সঙ্গী সাথী হবে, কৃষ্ণের রাজত্বে প্রথমে আসবে তাদেরও 84 জন্ম হবে, বাকি সকলের 84 জন্ম একসঙ্গে হবে না, সবাই নাম্বারওয়ার আসবে। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार, कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। বলছে লাস্ট পর্যন্ত খুব বড় কিউ যারা ব্রাহ্মণ কুলে আসবে। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। তো যখন বিনাশ হবে, এই দুনিয়া যখন খালি হবে, তখন সব আত্মা পবিত্র হয়ে পরমধামের জন্যে যাত্রা করবে, আর পরমধামে গিয়ে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসে যাবে। सबका स्थान बना हुआ है। বাবা এবার পরমধামের দৃশ্য দেখাচ্ছেন যে সেখানেও সবার আলাদা আলাদা সেকশন বানানো আছে। तो यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। বলছে दुनिया পুরো কাঁটার জঙ্গল, यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। সবাই বাবা বলছে কাম বিকার রূপী কাঁটা লাগাচ্ছে, সবাই দুঃখ দিচ্ছে। वहाँ तो नेचुरल सुख होता है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है, यहाँ है काग विष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, कितना दुख है। बाबा বলছেন এই কলিযুগের সুখ হচ্ছে সব আর্টিফিশিয়াল সুখ, ভিতরে চরম দুঃখ, আর বাইরে সাজগুজ করে দেখায় যে আমরা কত সুখী আছি। বলছে কাক বিষ্টার মতন সুখ আছে, যেমন কাক বিষ্টাকে দূর থেকে মনে হয় একটা রূপোর কয়েন, কাছে গেলে কিছুই নেই, তো সেরকম এই দুনিয়ার মানুষ সমস্ত বিকারী সুখের পিছনেই ছুটছে, আরো দুঃখী হচ্ছে। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है।
सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। बाबा खूब सुंदर कथा बोलছেন যে সুখদাতা বাবার বাচ্চা হয়েও যদি তোমার ভিতরে দুঃখের ফিলিং আসে বা তোমার মন সব সময় দুঃখী থাকে তো নিশ্চয়ই তোমার খুব বড় কর্মভোগ যে তোমাকে খুশিতে থাকতে দেয় না। तो जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बाबा जी যখন বাবাকে পেয়েছো এত মিষ্টি বাবাকে পেয়েছো তাহলে দুঃখের ফিলিং কেন আসছে? मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं, सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। বলছে অনেক দণ্ড খেয়ে তারপরে একটু কিছু প্রাপ্তি হলো তো এটাকে প্রাপ্তি বলা যায় না। তো এরকম না যে তুমি ধর্মরাজের শাস্তি খেয়ে তারপরে সামান্য পদ পেলে, তো এরকম কিছু করো না যে তোমার জন্যে कोर्ट বসবে, ट्रिब्यूनल বসবে। प्रजा तो ढेर हैं, यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं, आत्माएं भटकती भी बहुत हैं, कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है, जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। बाबा বলছেন যে মানুষ এত পাপ কর্ম করেছে যে কিছু মানুষ তো অকাল মৃত্যুতে মরে যাচ্ছে, তারপরে আবার মাতা গর্ভে ঢুকছে, আবার সেখানেও গর্ভের নানান রকম শাস্তি পাচ্ছে, তো এটাকে গর্ভজেলের সাজা বলা হয়। তারপরে অনেক আত্মা বায়ুমণ্ডলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা এখনো শরীর পাচ্ছে না, আবার অন্যের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে, তো অন্যের শরীরে প্রবেশ হয়ে সে মানুষকে বা তাদের বাড়ির লোককে কত হয়রান করছে। তো বাবুজি এই দুনিয়াতে কত রকম দুঃখের জঞ্জাল আছে। नई दुनिया में यह बातें नहीं होती, सत्य जुगे सब কিছুই হবে না। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाएं, वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे, राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते, वह तो फिर बनाने पड़े। বলছে যেটা না যে সত্যযুগে তোমরা দেখবা যে চারিদিকে মহল মাড়ি রেডি হয়ে গেছে, তো যারা একদম প্রথমে যাবে তো তাদের সামনেও তো সত্যযুগের মহল মাড়ি তৈরি হবে। कौन रचते हैं जिनके पास जन्म लेते हैं, गाया हुआ भी है राजाओं के पास जन्म होता है, क्या होता है सो तो आगे चल देखना है, अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है, ड्रामा में बताने की नूंद ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। বাবা আমাদের সঙ্গে হাসি করছেন যে আমিও ড্রামার একটা পাঠধারী, সব কিছু ড্রামার আগে থেকে রহস্য আমিও জানি না, যদি সব জানতাম তাহলে তো সব কিছুই তোমাদেরকে বলে দিতাম। তো যেমন যেমন ড্রামার সিন খুলে সেরকম সেরকম দৃশ্য আমরা দেখতে পারি। তো বাবা বলছে যে কিভাবে সত্যযুগে দেবী দেবতাদের জন্ম রাজাদের বাড়িতে হবে, রাজাদের ঘরে হবে, এই সমস্ত ব্যাপার তোমরা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারবে, মানে যত এগিয়ে যাবে তত দেখতে পারবে। এক্ষুনি বাবা সব কিছু তোমাদেরকে বলবেন না, যদি আগে থেকেই সব রহস্য খুলে যায় তাহলে তো সেটাকে আর্টিফিশিয়াল নাটক বলা হবে, আসল নাটক নয়। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता, बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। বলছে ড্রামাতে যা কিছু চলছে সেটা সাক্ষী দৃষ্টা হয়, দেখো আর সাথে সাথে বাবার ইয়াদে
एकदम मस्तीते थाको, इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। बाबा बोलছেন যে জ্ঞানের পয়েন্ট তো সবাই বুঝেই নেয়, কিন্তু যোগ কখনো খুব ভালো হয়, কখন যোগের বল কমে যায়। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही, याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। বলছে একবার বুদ্ধিতে জ্ঞান বুঝে নিলে সেরকমই থাকে, কিন্তু যোগের নেশা কখনো খুব ভালো থাকে, খুব যোগ করে, আর কখনো যোগের নেশা ডাউন হয়ে যায়। তো এই জন্যই यादকে यात्रा বলা হয়েছে। तो बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हैं, विकर्म कर देते हो, काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हो। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं, ज्ञान से तो सेकंड में जीवन मुक्ति। या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो। तो बाबा बोलছেন যে ज्ञान द्वाराई सेकेंडे जीवन मुक्ति, सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो। बाबा बोलছেন যে জ্ঞান এমনই আছে যে এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তিও জ্ঞান দ্বারা হয়, আবার জ্ঞান এত বিস্তার আছে, এত বিশাল আছে যে পুরো সমুদ্রকে যদি স্যাহি বানানো হয়, ইঙ্ক বানানো হয়, তাও এই জ্ঞানের পুরো ব্যাপারটা লেখা সম্ভব নয়। या तो सिर्फ कहते अल्लाह को याद करो, তো বলছে আরও সূক্ষ্ম এই জ্ঞানটাকে আরও সূক্ষ্ম করো, সারে নিয়ে আসো, এক বিন্দু বাবাকে স্মরণ করো। याद करना किसको कहा जाता है यह थोड़े जानते हैं, कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि यह ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ भी होगी। বাবা বলছেন যে কিভাবে বৃষ্টিতে কত বাড়িঘর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তো এসব प्राकृतिक दुर्योग আসবে। तो यह सब अचानक होता रहेगा, बोले जा होवे सब हठात होवे। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं ना, विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे। बाबा बोलছেন যে এই কলিযুগ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ অজ্ঞান নিদ্রায়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় ঘুমাচ্ছে, আর বিনাশের সময় জাগবে, তখন সময় থাকবে না কোনো পুরুষার্থ করার। मर जाएंगे, धरती भी जोर से हिलेगी, বলছে এই মাটি, এই ধরিত্রী জোরে হিলবে, ভূমিকম্প হবে। तूफान बरसात आदि सब होता है, একসঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব একদম ঝড় বৃষ্টি নিয়ে আসবে। बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार, रक्त की नदियाँ गाई हुई हैं। आज के बाबा বিনাশের ব্যাপারটাও ক্লিয়ার করছেন যে বিদেশে হবে বম দ্বারা যুদ্ধ, আর ভারতবর্ষে হবে সিভিল वार। रक्त की नदियाँ गाई हुई हैं, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। मारामारी काटाकाटी एखाने হবে। सब है निधन के, तुम हो धनी के। बाबा खूब আমাদের নেশাকে উপরে উঠাচ্ছেন যে বাকি সব দুনিয়া হচ্ছে অনাথ, আর তোমরা হচ্ছ সনাথ, মানে আসল মালিক, আসল গার্জিয়ান তোমরা পেয়েছো। स्वयं भगवान তোমাদের গার্জিয়ান আছে। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं, शिव बाबा तो पतियों का पति है। বলছে ধনী বা সেठ কাকে বলা হয়, পিতাকে বা স্বামীকে। তো এখন তো তুমি শিব বাবাকে পেয়েছো, মানে যিনি সকল স্বামীরও স্বামী।
सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्मा कहती है शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है। কোনো কন্যার যখন কারোর সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়ে যায় তখন বুদ্ধিতে উতাওলাপন থাকে, ব্যাকুলতা থাকে যে কখন আমার স্বামীর বাড়িতে যাব। তো সেরকম বাবা বলছে তোমাদের ভিতরে একরকম খুশি থাকা দরকার যে আমরা শিব বাবা রূপী স্বামীকে পেয়েছি। अब आपसे हम मिले कैसे? कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो। बाबा बोलছেন যে আমার সঙ্গে দেখা করার রাস্তা হচ্ছে পবিত্রতা। তো অনেকেরা তো মিথ্যা বলে বাবার সঙ্গে মিলতে চলে আসে, কিন্তু এখানে খুবই সচ্চাই সাফাই দরকার। মিথ্যা বলে বাবার ঘরে মধুবনে যাওয়া ঠিক নেই। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुँह कैसे करते हो। বলছে আমি তোমাকে সুন্দর পরিষ্কার বানাতে এসেছি, তারপরে তুমি কেন কালো মুখ করছো। भल स्वर्ग में जाएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे। আছে যদি তুমি বিকারে যাও তাহলে স্বর্গে আসবে, কিন্তু তোমার পদ একদম কৌড়িতুল্য হবে, পাই पैसे पद पाबो। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা সত্যযুগে নারায়ণের সিংহাসন পেলেন, আর তোমরা দাস দাসী, এটা কি শোভা দিচ্ছে। তো এমন পুরুষার্থ করো যে ব্রহ্মা বাবার উত্তরাধিকারী হতে পারো। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे, नाहक ऐसा किया। বলছে যত বিনাশের কাছে আসবে তত তুমি সব সাক্ষাৎকার করতে পারবে, আর তখন খুব পশ্চাতাপ করতে হবে যে ফালতু আমরা समय नष्ट করেছি, আরো ভালো পুরুষার্থ করলে আমাদের পদ কত উঁচু হতো। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो भिखारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं। बाबा बोलছেন যে সবথেকে বড় শক্তি হচ্ছে পবিত্রতা, পবিত্রতারই এত সম্মান। এই জন্যে যে সাধু সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, ব্রহ্মচর্যে থাকে, তাদেরকে ভিখারি সংসারী মানুষ তাদের কাছে গিয়ে মাথা নমন করে। তো বাবা বলছেন যে আমিও তোমাদেরকে এত উঁচু বানাতে চাইছি, তোমরা পবিত্র থাকো, কিন্তু তাদের ভাগ্যে নেই। তো বাবার বাচ্চা হওয়ার পরেও তারা ভুল করছে, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। अच्छा এখন তোমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা লেগেছে। इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। বৃহস্পতির দশা মানে গুরুর দশা। তো বলছে এর থেকে বড় দশা আর কিছু হয় না। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। বাবা বলছে যখন তুমি খুব ভালো যোগ লাগাচ্ছ, পুরুষার্থ করছো, তখন ভাববে যে আমার উপরে গুরুর দশা বসে আছে, বৃহস্পতির দশা বসে আছে। আর যখন তোমার বাবার প্রতি কোনো সংশয় বুদ্ধি আসছে বা মায়া খুব ঝড় তুফান আনছে বা তোমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তখন তোমার উপরে শনির দশা বসেছে। তো এভাবে বিভিন্ন দশা তোমার উপরে ঘুরে বেড়ায়। আচ্ছা, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। तो आज के बाबा मुरलीते अनेक किछु बुझिয়েছেন। ब्रह्मार रहस्य, नारायणের रहस्य, কৃষ্ণের रहस्य, কৃষ্ণের যে জন্মদাতা পিতার ব্যাপারে বাবা বলেছেন, রাধের মাতা পিতার ব্যাপারে বাবা বলেছেন, তারপরে কিভাবে বিনাশ হবে, কিভাবে সত্যযুগে তোমাদের মহল মাড়ি তৈরি হবে, কিভাবে তোমরা রাজ পরিবারে গিয়ে জন্ম নেবে, আর কিভাবে এখন তোমাদের উপরে নানান রকম দশা ঘুরে বেড়ায়, বৃহস্পতির দশা কখন, শনির দশা কখন। তো অনেক কিছুই আজকে বাবা মুরলিতে বললেন। এবার আমরা ধারণার মুখ্য সার শুনবো। 1 नंबर पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है, एक बाप की याद में मस्त रहना है। বলছেন ড্রামার প্রত্যেক সিনকে সাক্ষী হয়ে দেখো, আগে থেকে সবকিছু জানার ব্যাকুলতা রাখো না। যেমন যেমন ড্রামা দৃশ্য দেখাবে সেরকম দেখতে হবে, আমাদেরকে বাবার ইয়াদে মস্তিতে থাকতে হবে। याद की यात्रा में कभी उमंग कम न हो, বাবার যোগ করার জন্য যেন উৎসাহটা না কমে যায়। 2 नंबर, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अच्छे पढ़ाईते कखनो गाफलती करो ना, নিজের উঁচু ভাগ্য বানানোর জন্য পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है, মায়ার কাছে হেরে গিয়ে নিজের পদকে ভ্রষ্ট করো না। আজকের বরদান, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। বলছেন মন মনা ভবের মহামন্ত্র দ্বারা সমস্ত দুঃখ থেকে দূরে থাকো আর সদা সুখ स्वरूप स्थितिते থাকো। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। अच्छा, যখনই কোনো রকমের দুঃখ আসছে তো মন মনা ভবের মন্ত্র নিয়ে নাও, তাতে দুঃখ দূর হয়ে যাবে। মন্ত্র নিয়ে নেওয়া মানা মন্ত্র জাপ করা নয়, বাবার কাছে গিয়ে বসে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা খুব ভালো করে যোগ করতে হবে, তাহলে মনের সমস্ত দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। বলছে বাবাকে পেয়েছো তোমরা, তো তার জন্যে যদি তোমার শরীর অসুস্থ হয়ে যায়, টাকা পয়সা একটু কমে গেল, বা কোনো ব্যবসা বাণিজ্য ঠপ হয়ে গেল, তাও বাবা বলছে কোনো রকম দুঃখের লহর যেন তোমার ভিতরে না আসে। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। বাবা বলছে যেমন সমুদ্রের ঢেউ আসে আবার চলে যায়, কিন্তু যারা ঢেউয়ের সঙ্গে খেলতে জানে তারা কত আনন্দ নেয়, কত সুখ অনুভব করে। तो लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। অনেকেরা তো ঢেউকে পার করে দেয়, ক্রস করে দেয় আর খুব খুশির অনুভব করে। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। তো এরকম আমরা সুখের সাগরের সন্তান, তাই দুঃখের যেন অংশ মাত্র আমাদের মধ্যে না আসে। আজকের স্লোগান, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी।
हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा बोलছেন প্রত্যেক সংকল্পের মধ্যে দৃঢ়তাকে আনো, প্রত্যেক সংকল্পকে দৃঢ় করো, তাহলে বাবার প্রত্যক্ষতা হবে। ওম শান্তি।